Liwanag. Huli! Kita! Kita! Hindi na pa yung ganun na! Reggie! Hindi bakal eh! Naglulu. Hawak kay Osman. Ala talaga. Correct. Ito, silbol na to. Wala. Lumabas pa. Idadank pala eh. Kabitawan tuloy. Walang salmiya ya. Apat! Tatlong dos lang yun, panalo pa kayo. Tira mo na. Oh. Ayun na oh. Oh. Ayun oh. Oh. Isa. Oh. Sana. Dalawa na lang. Oh, lason! Si Usman oh. Oh, ayan na oh. Oh. Oh, isa pa. Isa pa. Ayun lang. Oh. Sayang yung kay Osman. Nasa bakal, Lu. Babakasyon ka, ha? Hindi pwede gagulong ka pa maglaro. Meron at meron gagulong. Tayo isang pamalit, oh. Okay lang pala. 8-7, Ayun na oh. Lalamang pa oh. Oh. Richard, tira. Yeah. Ay, Lu. Kinuwiti, ah. Ay, nulit. Harap dyan! Dikitan niyo yan! Gumanda pa.
Ayun na, oh. Richard, tira. Richard, binibigyan ka. Oy. Ay. Yun lang. Oh, tabla, oh. Tabla, oh. Kabila, kabila, kabila. Dos, atras. Oh, yan, oh. Talaga. Konti lakas pa. Idadang daw ni Usman. Balik. Yun. Oh. Warning last, oh. Last 8. Last 8. Ayan na, pag sablay nyo pa dyan, tapos kayo dyan. Sino last kayo? Alam mo kayo. Alay mo. Ayan na, oh. Oh. Aha, binigay, oh. Oh. Ah, puta. Ayun, nadali.